Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat selamat pagi rekan-rekan media sekalian. Selamat datang pada pre-match press conference Persija Jakarta menghadapi PSIS Semarang yang akan dihelat besok di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Telah hadir bersama kita semua yaitu pelatih kepala dari Persija Jakarta yaitu Thomas Doll dan eh, perwakilan pemain dari Persija yaitu Mas Rio Fahmi, for Coach Thomas dan Rio. Terima kasih telah hadir pada pre-match siang hari ini. Untuk rekan-rekan media hadir, saya persilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Tapi sebelum itu, Coach, eh, untuk pertanyaan pertama, bagaimana persiapan tim Coach jelang laga menghadapi PSIS Semarang besok? Silakan. Okay, coach, as usual, the preparation before the game. Oh yeah, we had not so much time now. Um, Between the games, and it was very important now. Like every team, that we have a good regeneration. The guys, they can sleep well. So yesterday we had a small 35 minutes only, a small regeneration training session. Today also we will do a little bit with the ball, but because we play already tomorrow. Important was that we spoke yesterday with our guys about the game. We had a good meeting because we were not happy. Everybody was not happy about the first half, the first 30 minutes. And we can play better football. And the most important thing is that the guys, they have also self-critique. So they know that we were not really in the game. And so we will see a different procedure tomorrow, I'm sure. Oke, jadi kalau Coach Thomas bilang untuk pertandingan melawan PSIS sebenarnya tidak banyak persiapan karena mepet jadwalnya antara dari pertandingan ke pertandingan. Tapi seperti tim yang lain, kita melakukan pemulihan. Kemarin kita 45 menit melakukan latihan ringan. Hari ini juga melakukan latihan ringan karena besok kita sudah main lagi. Dan Coach Thomas udah ngomong ke pemain soal permainan mereka melawan Persik, di mana kita tidak senang dengan performa itu. Coach yakin besok kita bisa memainkan sepak bola yang lebih baik, dan pemain juga setiap pemain punya kritik ke masing-masing. Jadi persiapan untuk besok sudah siap untuk melawan PSIS. Oke, thank you Coach for the answer. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Rio Fahmi. Untuk Mas Rio Fahmi, pertanyaan sama, bagaimana persiapan sebagai pemain Mas jelang laga menghadapi PSIS Semarang besok? Silakan. Tentunya tidak mudah ya dengan jeda 2 hari pertandingan ke pertandingan, tapi bagaimanapun kita sebagai pemain profesional harus siap menghadapi itu. Dan tentang pertandingan kemarin melawan Persik Kediri, insya Allah kami dan semua pemain sudah berbenah dan siap mengamankan 3 poin untuk Persija di pertandingan besok. Oke, baik. Terima kasih Mas Rio Fahmi atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya untuk Coach Thomas mengenai tim PSIS, bagaimana pendapat Anda mengenai tim PSIS saat ini, dan besok PSIS kemungkinan akan tidak diperkuat oleh bek kanan utama mereka yaitu Fredian Wahyu. Apakah ini menjadi keuntungan tersendiri untuk Persija dalam menghadapi pertandingan besok? Coach, how do you think about the opponents tomorrow? Because they won't play with the team's main right back. The center back will not play. What do you think about it? Well, I think it's more important that I think about my team. So because what's happened in other teams, this is not on my paper, because I cannot handle this kind of situation. Who is playing, who is not playing, they miss somebody or not. For me, it's important that I think about my team, because we have also a lot of question mark in our team. So I have not so many times to think about the other teams and is this good for us or is not good, because you could see also in the last game. So, I mean, it's not important in which position a team is or who is playing or not, because
maybe somebody is very important for the team, but another player is coming inside and he play also a fantastic game. So you never know. So that's why it's good when we think about our team. We know we have will be a tough game tomorrow, because I think they are also in the good shape. And every game here in this league, is we have to give everything. We need a good concentration, a good mentality, and then we will see also a successful Persija. And I think this is the most important thing for tomorrow. Oke. Iya. Jadi Coach Thomas bilang lebih penting untuk memikirkan tim sendiri, karena untuk masalah yang ada di klub tim lain bukan ada di pikiran dia, karena dia juga bukan yang ngatur soal permasalahan tim lawan. Yang penting mementingkan tim sendiri, karena ada beberapa perlu yang dibenahi, ada yang harus dibikin lebih bagus di tim sendiri. Jadi Coach Thomas tidak terlalu memikirkan hal itu. Tapi kita nggak ada yang tahu, karena walaupun misalkan pemain ada yang diganti, pemain penggantinya ada yang bisa juga bermain lebih bagus. Dan Coach Thomas yakin pertandingan besok adalah menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi Persija. Dan setiap permainan di Liga 1, Coach Thomas menyampaikan bahwa semua timnya harus memberikan yang terbaik dan harus memberikan mentality yang bagus. Ya itu yang dikatakan Coach Thomas. Oke, thank you Coach for the answer. Untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman wartawan dari Mas Arief Setiawan dari Bola Sport, menanyakan untuk Ricky Cawer kenapa tidak dibawa ke dalam sistem bubble ini, lalu untuk termasuk juga Osvaldo Hal yang kabarnya cedera apakah sudah mulai sembuh atau seperti apa? So Coach, they're asking about the Ricky Cawer condition and the Osvaldo condition. I start with Osvaldo because he was for months, he was out. He never trained one game. So I think he never trained with the team. It's not an option at the moment. For us, it's important that he come back healthy, no problems, but he need now training session also. So he's not with us. And Ricky Schauer is another case. So this is, he's not with us because something happened in the past. And that's why he's not with the team. It's not possible that he's coming with us because he was also not trained with us. That's why he's also not with us. He decided for himself to stay home. And that's why he's also not with us. And that's why we have a lot of question marks. This is not only because we miss our national player, we have also some injured player. We have also some problems with discipline, and we don't know what's happened with Filza also tomorrow. Kremenchik is not with us, and so our under 20 player, they were 2 months away. They couldn't train with us. They looks also a little bit tired sometimes. It's normal. So we have a lot of question mark, but we have to think positive, and because we have 4 games now also the next 11 days, and all the guys, they are here. Yes, they have to give the best, and we have to come very close together like a team, and then we will see what's happened in the end. But it's not easy, believe me, for everybody. Oke. Jadi untuk masalah Osvaldo, karena dia udah lama cedera, jadi dia udah berbulan-bulan nggak ikut latihan bersama tim. Jadi untuk saat ini di sistem bubble tidak masuk dalam opsi Coach Thomas. Untuk Ricky Cawer, karena ada sesuatu yang terjadi dengannya, dia nggak ikut latihan selama ini bersama Persija. Jadi dan dia lebih memilih untuk tinggal di rumahnya. Jadi itu tidak masuk dalam opsi juga sama Coach Thomas.
Itu salah satu masalahnya karena selain dua pemain itu ada pemain lain yang cedera, terus ada yang timnas lagi dipanggil timnas juga. Mungkin masalah disiplin juga disebutkan oleh Coach Thomas. Firza juga kita masih tanda tanya apakah bisa bermain atau enggak atau besok. Michael Vermenjik juga tidak bisa ikut. Untuk kondisi timnas U20 yang baru gabung itu juga masih sedikit agak capek, banyak masalah, tapi Coach Thomas masih tetap positif terhadap pertandingan besok. Yang penting kita bisa memberikan yang terbaik dan harus bermain lebih baik. Tapi hal ini tidak mudah, tapi kita bisa lihat nanti. Oke, ini menjadi pertanyaan terakhir untuk Mas Last Rio question, Fahmi. Coach. Ini untuk Mas For Rio Rio. Fahmi. Untuk Mas Rio, ini kan besok kemungkinan akan menghadapi tim PSIS Semarang yang kembali sudah diperkuat oleh Carlos Fortes walaupun belum bermain secara maksimal ya, hanya bermain di babak kedua pada ketika melawan Borneo yang lalu. Dari Mas Rio tersendiri, apakah ada antisipasi khusus untuk menangani lini serang dari tim PSIS Semarang pada pertandingan besok? Bagi saya siapapun lawannya, saya anggap semua lawan itu sama, tapi saya dan tim lebih fokus ke diri kita masing-masing. Jadi saya tidak tahu apakah besok Fortes bermain atau tidak. Yang penting saya sendiri mempersiapkan diri sendiri sebaik mungkin agar bisa maksimal di pertandingan besok. Oke, baik. Terima kasih Mas Rio atas jawabannya. Dengan dijawabnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula lah pre-match press conference pada siang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.